बुद्धि लॉजिक खोजिब तर्क खोजिब बुद्धि मनीष काम लगाए बुद्धि पशु पक्षी काम लगाती नहीं तेणु मनीषर संभावना अच्छी भगवान हाँपाई मनीषर संभावना अच्छी ईश्वर हाँपाई मनीषर संभावना अच्छी मोक्ष पाइबापी मनीषर संभावना केवल अच्छी से ईश्वर कौन भगवान कौन अनुभव करने से भगवान सब सृष्टि कर सारा पर शेष क्रिएशन शेष सृष्टि जही विश्रम सर्वलीला से मनीष सृष्टि कला तेणु मनीष बुद्धि की आगुसार करके बाट चले बुद्धि की करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार से बुद्धि रे से भगवान को खोज बुद्धि रे भगवान को जाना चेष्टा कर उपनिषद वेदांत बुद्धि की आगुसार करी तर्क को आगुसार करी दर्शन को आगुसार करी भगवान को पाखे पहुंची गले बहु ज्ञानी अच्छा बुद्धिजीवी अच्छा वेदवादी अच्छा वेदांती अच्छा तीक्ष्ण बुद्धि रे सी संपूर्ण भाव खंडन करती मूर्ति पूजा को साकार को संपूर्ण भाव से खंडन करती मानती नहीं भगवान को पूजा करने द्वैतवाद विश्वास करने पुराण को मध्य से खंडन मंडन करिथांती साकार पूजा को जो वेदांती वेदवादी जो निर्गुण निराकार साधक उपासक आचार्य खंडन करती तार सिद्धांत तो ज्ञान मार्ग जो अन्वय व्यतिरेक भाव ब्रह्म सर्वदा सर्वठावे अन्वय व्यतिरेक भावे अन्वय व्यतिरेक अच्छी नाही जी एठी नाही तार अनुपस्थित एठी अछि तार एब्सेंस एठी अछि तेणुकरी सी अच्छी पुणी नाही सी सबुठी सबुठारे अच्छी नाही सी जेतेबेले अच्छी सेतेबेले साकार जेतेबेले नाही सेतेबेले निराकार रूप रे अछि जदि बरफर निराकार रूप जल हुए ताले से जल ऊपर बरफ अछि ना नाही जदि जलर साकार रूप बरफ हुए ताले से बरफ भीतर जल अछि ना नाही जोठी आरंभ हुए आरंभ तो हुए यही मिथ्यारू जोठी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या गोटे सत्य अच्छी आ गोटे मिथ्या अच्छी शेष हुए पूर्णता प्राप्त हुए कौटी सर्वदं खलिदं ब्रह्म ने ना नास्ति किंचन आउ किछि नाही केवल ब्रह्म केवल ब्रह्म केवल ब्रह्म जहाँ अच्छी केवल ब्रह्म यही तो शेष हुए आरंभ हुए कौटू ना मिथ्यारू दुआलु आरंभ हुए द्वैतवाद आरंभ हुए गति हुए विशिष्ट अद्वैत शेष हुए अद्वैत जो शंकर भगवान अद्वैत प्रचार प्रसार करते सी पुणी चारि धाम प्रतिष्ठा करिसेंती सी मूर्तिर प्रतिष्ठा करिसेंती महाप्रभु जगन्नाथ नवकलवर करैछंती ब्रह्म चेतनारू आरंभ करैछंती जोटी ब्रह्मर स्थानांतरण हुए जोटी ब्रह्मंकर गति हुए जोटी ब्रह्म थांती आ सबर परिवर्तन हो जाए जी थिले अछंती रहिबे सेई ब्रह्म चेतनारू जो जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्रिया आरंभ हुए से क्रिया शेष पुणी जीव चेतनार सरे साधारण मनीष भली तांकर जर हुए देह खराब हुए सी गाधांती सी शुअंती से कॉन्शियसनेस से चेतना तांकर देहर पुणी परिवर्तन हो जाए तेणु से निराकार ना साकार सी पाखर ना दूर रे सी छोट ना बड़ तांको हम कौन कहबा सी निराकार साकार पाखर दूर रे से रूपरे से अरूपरे से नामरे से अनामरे अणुरु अणियांश महत महियान भैरंत च भूतानां अचर चरमय अच सूक्ष्म तद्विज्ञेयम सी बाहरे भितरे सबुठी अचर चर सबु भितरे सी पूरी की रही साकार निराकार एक कथा को जी कहूची जी साकार कहूची ठीक कहूची ना जी निराकार कहूची ठीक कहूची भगवान निर्गुण भगवान निराकार भगवान असीम भगवान अखंड भगवान आमर चिंता चेतनार बाहरे एक कथा जी कहूची जी भावुची जी रियलाइज करिछि सी जदि ठीक कहूची ताले जी कहूची भगवान मूर्ति रे अछंती पत्थर रे अछंती मो सहित कथा होउछनी स्वप्न रे देखा होउछनी मो भोग खाउछनी मोर उपासना आराधना साधना जी ग्रहण करूछंती सी होउछनी मो भगवान एक कथा जी कहूची सी ठीक कहूची ना सी ठीक कहूची निराकार भीतर साकार साकार भीतर निराकार सी सबुठी पूरी की अछंती ब्रह्ममय जगत सर्व जगत रे सी सबुठी अछंती अग्नि तत्व सबुठी अछंती सम अग्नि सबुठी अछि विशेष अग्नि पई प्रेम दे प्रकट जिनी महागी प्रेमर दृष्टि श्रद्धार दृष्टि श्रद्धार साधना उपासना आराधना तांको प्रकट करई परिबो नयम आत्म प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन ए आत्मा ए ब्रह्म ए परम चेतना परम सत्य को बहुत प्रवचन देकी कहीकि शास्त्र बुद्धि ज्ञानर प्रयोग करिकी बुझे हब नहीं कही हब नहीं शुणई हब नहीं बाजी श्रोता बहुत शुणिकी यह बुझी पारिबो नहीं जानी पारिबो नहीं अनुभव करि पारिबो नहीं श्रवण मनन निधिध्यासन रे संभव हो पारे परंतु से आत्मा जागु वर्ण करती सो ही जाने जो देहु जनाई जान तो तुम्हें तुम हो जाई सीए जाकु वर्ण करती सीए जाकु कृपा करती सीए जाकु दया करती सीए जाकु इच्छा करती
ସେଇ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେବେ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଜାଣିବ କିଏ? କ'ଣ ଜାଣିବ? ଜ୍ଞାତା କିଏ? ଜ୍ଞେୟ କିଏ? ଯିଏ ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ତାକୁ କିଏ ଜାଣିବ? ସେଇ ପରମ ଚେତନାକୁ, ସେଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆଖିକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ବା ଯିଏ ଜାଣିବ, ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ପୂରିକି ଥିବା ସେଇ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଚେତନାକୁ, ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ ପୂରିକି ଥିବା ଜଗତ ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିବ, କିଏ ଜାଣିବ? ସେ ହିଁ ତ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ଭାବେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସାକାର, ସେ ହିଁ ନିରାକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାରଣ ଆଖି, ବୁଦ୍ଧି ଆଖି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ଏ ଭୌତିକ ଆଖିକି ବାଦ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଖି ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ସରେଣ୍ଡର କରିବ ପ୍ରେମରେ, ଭକ୍ତିରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆକାର ରୂପ ନେବ। ସେ ନିରାକାର, ସେ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାର ରୂପ ନେବ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆକାରରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଏ ମାୟା ଆମକୁ ଆକାରରେ ଫସେଇଛି। ଏ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣରେ ଆମକୁ ଆକାରରେ ଫସେଇଛି। ଆମେ ଆକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଦେହ, ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଦୁଇ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇରେ ଆମେ ଫସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳିବା, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା। ଆକାରରେ ଆମେ ଫସିଛନ୍ତି, ଆକାରରେ ଆମେ ମୁକୁଳି ଯିବା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦର କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମ ସମର୍ପଣ, ଆମ ପୂଜା, ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଢାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କ କରୁଣାରେ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେ ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଭକ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମେ ମୂଳରୁ ସାଧିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତି ଦିନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ, ସେ ମୋକ୍ଷ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର କରିକି ନେବ। ସାକାର ଚେତନାରୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରୁ ଆମର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଗତି ହେବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତରେ, ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଅଦ୍ୱୈତରେ। ସିଏ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଜଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଉଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଯାହାଠାରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ସଂହିତା, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଆକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ସାକାର ନା ନିରାକାର? ଯୋଉ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ନେଇକି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ସାକାର ନା ନୁହେଁ? ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଣବ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତସ୍ୟ ପ୍ରଣବ ବାଚକ। ସେ ଓମ୍ ଯାହାର ରୂପ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ସାକାର ନା ନିରାକାର? ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେଇଠୁ। ଏଇ ଅ ଉ ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର ଉପରେ ଏ ତିନି ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଅ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ମ କାରଣ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅ ଉ ମ ଆମେ ଜପ କରନ୍ତି, ଏଇ ସାକାର ଉପାସନା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଉପାସନା, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ସୁରତ ହଉ ବା ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆମେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ନିରାକାରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଦେହ, ମନ, ବିଚାର, ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ସବୁକିଛି, ଜଗତ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେ ସାକ୍ଷୀ ଚେତନା କେବଳ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଏଇ ସାକାର ଓଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଶେଷରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ, ଯିଏ ଅସୀମ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ବ୍ୟାପକ, ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ, ଯାହାର ନାମ ନାହିଁ, ସେଇ ରୂପ ନାମ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଅସ୍ଥି ଭାତି ପ୍ରିୟ ଚେତନା ପାଖରେ ଆମେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଇ ଓମ୍ରୁ। ଓମ୍ ଓମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜପ କରନ୍ତି, ତା ସାକାର, ତା କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ନେଇକି ନିରାକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଦ୍ୱୈତ ପାଖରେ, ସେଇ ଏକ ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସାକାର ଅଛି, ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସାକାରର ଉପାସକ, ତାହେଲେ ସବୁଠି କାହାକୁ ଦେଖିବା? ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ, ପ୍ରେମରେ, ଭାବରେ, ଅନ୍ତରରେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଦେଖିବ, ସେଇ ପ୍ରିୟତମକୁ ତ ଦେଖିବ, ସେଇ ଜୀବନର ନାଥଙ୍କୁ ତ ଜଗତର ପ୍ରତିଟି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ମୁଇଁ ଜଗତ ତୁଇ ନାଥ, ତୁଇ ଜଗତ ମୁଇଁ ନାଥ। ନା କାହାକୁ ଦେଖିବ? ଗୋପୀମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ସାରା ଜଗତ ଶ୍ୟାମମୟ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ସିୟ ରାମମୟ, ସବ ଜୀବ ଜାନି ସାରା ଜଗତ ରାମମୟ। ବେଦାନ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସାରା ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ସର୍ବ। ତାହେଲେ ରାମ ସତ୍ୟ ନା ଶ୍ୟାମ ସତ୍ୟ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ? ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମ ସତ୍ୟ ନା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସତ୍ୟ ନା ବେଦାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ? କିଏ ସତ୍ୟ? ଆମ ଉପାସନା, ଆମ ଆରାଧନା, ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଆଗକୁ ଯିବ?